Hello friends, maayong hapon. Kani siya friends kay ako paning pamahaw. So hapon na kayo ko nakamata friends no. So mao to my friends, ang akong anak akong gisugo og nabay na maligya dito sa gawas. Unya pag adto niya kay na ako noy na maligya kay ni palit man siya og kanang hotdog og kanang tiil sa manok mga friends no. So mao ni gawas ko. Unya pagawas na ko nagdala na lang ko og bahaw unya na may sudan nga kanang sabaw mga guys nga gulay-gulay akong gibahog sa kanon unya mao ni kaon ko mga guys unya ang akong gipalit diri nga kanang sudan sa gawas mga guys no kay siomay ni maymay nga lami siya nga pagka siomay mga guys pero dili ni siya katong siomay sa tisa lahi ni siya nga flavor unya naa sa day ko gipalit nga tiil sa manok bagtak sa manok mga guys no so gibutangan ako og kanang patis mga guys no unya with soft drinks kay di man na mahimo nga mukaon ta nga walay soft drinks kay ngano murag bigli man kayo ikaon mga guys so diri dapita mura man ko maghinuktok ani magkaon mga guys so mao ni ang ako ang gipalit nga tiil o bagtak sa manok ni Maymay sa no namaligya sa siya ingon ani unya so mao ni kuan ko gitilawan ako tulo ka buok mga guys no so ako ipare sa ko ang kanon with siomay unya sinangag daay niyang sabaw ani mga guys no so murag paminaw nako murag buntag pa ni nga sudan sa amo ang lamisa nga wala gyud na hilabti mga guys so mao to ako na lang gibahog no kay ni kamata nako hapon naman kaayo mga guys so mao pa ni akong pamahaw so mao ni siya gitawag og kuan tingob nga kaon pamahaw paniud to pani hapon no kay kani siya hapon naman ni siya so lami kayo kung kaon ani mga guys sa gawas no kay dili ko kanang ludon ako gani usa magkaon kay murag luod man unya dali ra kay ko muundang pero kung ari ko sa gawas kaon aw gana kayo ang ako ang kaon kay naay daghan is kanang istorya-istorya mga guys pagka nang tabi-tabi sa kilid-kilid maminaw ka unya o kaon-kaon ka di muras kag nagpiknik ani mga guys no so mao ni siya pungko-pungko diri kilid sa amuang kuan lugar so mao ni siya mga guys murag wa pa jud ko mabusog ani no kay gutom kayo ning sige katong buntag hantod hapon mga guys no so mao ni diri ra ko sa Daplin no nari ko diri naglingkod sa kilid sa baligya ni Belen no nga na namaligya og kanang kuan sad kanang say tawag ani yung fishball unya naay hotdog unya naay scramble mga guys no kay bakasyon naman unya perting inita so naa say scramble diri sa relocation mga guys kung mopalit mo na diri ari ra mo diri sa relocation kanay baligya si blend og scramble so kani siya diri dapita mga guys murag ubay pa jud ni ang ako ang gi kaon diri no murag dugay pa man siguro ni nako mahurot siguro kinalingaw man ko ng mga chika-chika dira sa kilid-kilid dagod so mo ni samtang kaon chika unya bagtak sa manok na paghihapon dugay kay mahurot kay sakit kayo ang ako ang ipon nagsugod na sa sakit ang ako ang ipon unya tunlo nato ato parisahan og kanang pimurag Pepsi man siguro ni siya mga guys no so lami jud kayo ang kaon rin nato dapita mga guys no so murag diri dapita murag busog-busog na sad ko ani gamay mga guys nya di man ko ganahan nga dili mahurot ang kinaon so let's eat gyud.